found one crab. 비티아모 거의 몰카론다 롤레. मैं अभी आइजॉल से सेलिंग जा रहा हूँ ऐसे ही कुछ काम से। तो मैं मॉर्निंग को निकला था 10 बजे करीब, अभी पहुंचा 2 घंटा बाद। जगह का नाम है सेलिंग। मैं आइजॉल से सेलिंग पहुंचा और सेलिंग से और 4-5 घंटा बाद, शायद 6 घंटा बाद मैं पहुंचूंगा फुआइबुआंग। एंड फुआइबुआंग पहुंच के फिर कल से कुछ और काम मैं आपको दिखाऊंगा कैसे गांव का लाइफ होता है वहाँ पे। गेस्ट हाउस में हूँ, नाम है आईवी बंगलो। फुल मून है आज। ये देखो मेरा सर के ऊपर फुल मून और यहाँ पे कुछ ट्रीज है। पता नहीं यहाँ पे अगर लाइट होता तो मैं आपको शो कर सकता, लेकिन यहाँ पे लाइट है नहीं फिलहाल। पता नहीं, लाइट तो है जल। यहाँ से जा रहा हूँ, जंगल पास में ही है, उतना दूर है नहीं, कम से कम 1 आवर का रोड होगा यहाँ से फुआइबाउंग विलेज से। तो जंगल जाके वहाँ पे मैं देखता हूँ क्या वहाँ पे मिलेगा। मैंने सुना है वहाँ पे भालू भी है और बहुत सारे बर्ड्स भी है। अगर मेरे को दिखने के लिए मिल गया वहाँ पे तो श्योर मैं आपको शो करूँगा। मेरे जो पीछे आप देख रहे हो ये फुआइबाउंग का गेस्ट हाउस है। ये मस्त है यार, ये बीचों बीच जंगल में है फुआइबाउंग विलेज का। फुआइबाउंग नाम का गाँव, ट्री है, पाइन ट्री, और मिडिल ऑफ द मार्च चल रहा है अभी। आइडियल प्लेस है कैंपिंग करने के लिए। लेकिन मैं मेरा साथ कुछ टेंट और सामान लाया नहीं। साफ है यार, बहुत साफ है। वो शो करता हूँ इनसाइड द। ये हो गया किचन। कोई अगर यहाँ पे आए तो यहाँ पे कुक कर सकता है, या यूटेंसिल्स है। ये हो गया रूम चार्ट। मैं भी फिलहाल स्पॉट कर रहा हूँ ये रूम पे। ये रूम है ये वाला, और ये 300 वाला शायद ये, एंड ये हुआ, और मेरा रूम है ये। चलिए तो आपको मैं शो करता हूँ आउटसाइड में।
There is some more house like this. Yeah. There's also, I think there's 5 or 6. Is it? But the design is, I think the design is not the same. Tui ka clean लुतुक. ये जगह का नाम है तुई वाई. Fish mo? Tầm tục tên rồi. Yeah. Không của em. मछली है ये पानी में. Kung nang ma fish pond. Sota man. Ani mo? Ông thằng hàng Oh. Big em? Big mo? Big Big lu tục lâu. Big Ăn in to mo. ani mo? Hey inge why me hol mo? Mẹ mẹ imani sập. Ram hoyo mem. Ông làm về. Oh, kal oh. Let's go. मैं अभी आया हूँ जंगल पे फार्म हाउस फुआइबुआंग जंगल से फुआइबुआंग जंगल सॉरी फुआइबुआंग विलेज से ब्लॉगिंग डॉक्टर उटलवांगी from aizawl. This is her farm house और ये जेंटलमैन यहाँ पे इसको टेक केयर करता है शायद. Pot greenhouse बना हुआ टाटे नहीं की. Right, on the other side, we are going to grow rice. Okay. And also, I have planted many butterfruits, Is it? zongta, and all. Zongtra stuff. and all. Okay. It's not the season. Where you sleep at night? Here or Yeah, we sleep top? upar. Upar. Yeah. How you climb up? Yeah, there's a stair. Is it? Okay. We made a stair. Yeah. Yeah. From here. Let's go. You have so many tools here. Wow. Oh, very nice. We still haven't made up our bed. Is it? Okay, jungly bananas. The eatable bananas are there. There's one, those, Okay. and on the other side down there, Is it? many are there. Ah. You know, on the other side of the road, we grow lemon, nimbu, Nimbu. nimbu and lychee and all that stuff. Okay. Sangha mo? Oh, nakinai. Ole. Nakinai. Papaya. These are very nice, no? Yeah. Very smooth and very it's fresh, nice. yeah. Very fresh. This is not actually the season. Natural, huh? Betul.
รู้เลยแล้วองคุกกันจะเต็ม This is the guy hole, จักไก่โฮลแกรบโฮล crab hole. โอเค ก็ถูกเลยนี่ทำอะไรเยอะขนาดก็เยอะเลย ก็ว่า ก็เยอะ When it's hot, they come out. ตีที่บ้านหนูครับเองจะตับไหมหนังที่โมเห็น นี่กันละ the guy hole. I don't see any chuck. จัก Can I see Hole here. It is not warm enough. Okay, when water get warm, then the crabs are come out. Okay. But we feel very hot. Why there? It's hot, but down here it's not hot. I think yeah. Let's burn some fire.มันก็ถูกตึ๊ดไม่ถึงไรเห็นลงมามันบอกเลยลงลงตึ๊ดนี่ Very big. Hmm. เขาบอกเลยลงเลย Maybe they're scared of John. John is coming. Yeah. Let's go hide. Or they heard our footstep. From the one for him. มันคือหายลูกถึง ถ้าคนละมันมันเลย โอ้ชื่อเขาเลยแต่เขา กลัวที่ตรงที่ตุด มันทุกกันนี่ค่ะโอ้ยส่วนต้องบักดูทูมาไม่ได้ไม่กันยาบักที่มีสัตยาที่ทุกการบักแล้วก็ เขาเขาต้องมาถึงมันเลยว่าจะเรียนเลยเขาชอบกับเขา 이만 보이죠? 어이 간다 못해 아 대부분 간다 못해 그럼 막 사지가 하나 추가 뭐 애플 때한 두세 뭐 아니 거도 하나 할라야 나 이렇게 있어 엄청 가만 이때 가 맞디라 떠놓네요. What is that? I do. What is Call that? it. I do. I do. I do. I do. And I don't do. You don't do, but we do. Is it?
है यहाँ पे, वो मैं सोचा वहाँ पे 1 घंटा मशक्कत करने के बाद एक सिर्फ क्रैब मिला, सिर्फ एक क्रैब। I'll show you. Hey buddy.